I've been measuring my faith against sight, measuring my faith on a feeling. Give me vision to prove my heart right, 'cause I've been longing to see you more clearly. There's a hope buried deep in my heart, though the light of your presence is fading. Show me how you glow in the dark, how you speak and everything changes. And Prvi drop-in centar u Crnoj Gori otvoren je upravo u okviru nevladine organizacije Juventus još 2010. godine, s tim da smo mi prije toga radili neki manji obim terenskog rada od 2006. godine. Naš centar je u 2018. godini posjetilo 524 osobe kojima su pružene sve usluge koje su dostupne u našem centru. Ono što nevladina organizacija Juventus uvijek želi da naglasi jesu problemi koje postoje i koji nisu pokriveni u okviru države. Ono na što mi volimo da stavimo naglasak jeste posebno problem prevencije predoziranja u Crnoj Gori. Sa praksom od preko 10 godina u radu s osobama koje koriste psihoaktivne supstance i s osobama koje injektiraju psihoaktivne supstance, iz nevladine organizacije Juventus smatramo da problem predoziranja u našoj državi, kao i problemi osoba koje koriste droge, nisu dovoljno prepoznati, niti su označeni kao alarmantni. U prilog tome ide i činjenica da ne postoji, odnosno do sada nisu postojali nikakvi statistički podaci o broju smrti uslijed predoziranja. U Evropi, prema Centru za praćenje droga i bolesti i zavisnosti, svake godine u prosjeku 12.000 osoba izgubi život uslijed predoziranja. Δυστυχώς και αυτό, αλλά όχι, δεν ξέρω αν ήσουν από την αρχή στην εκπομπή αναφέρθηκα. Σε κάποιο 17χρονο παιδί, το οποίο ρώτησα πριν ξεκινήσω την εκπομπή, τι ξέρει. Γιατί πρόκειται αυτό το οποίο είναι μια υπόθεση, η οποία είναι υπερβατική. Ukoliko se nađete na ulici ili u nekoj situaciji u kojoj ste u neposrednoj blizini korisnika intravenskih narkotika, kako ćete prepoznati da se radi o eventualnom predoziranju? Takvi pacijenti su obično ili polusvjesni ili su bez svijesti. Ukoliko je pacijent bez svijesti, a nađete se na samom konkretnom mjestu u neposrednoj blizini takvog pacijenta, obavezno je da ga prvo i osnovno stavite u takozvani koma položaj, u kojem ćete na taj način spriječiti eventualnu aspiraciju. Sem toga, potrebno je odmah obavijestiti hitnu medicinsku pomoć. U nekim zemljama svijeta postoji sljedeća mogućnost, a to je da se na samom licu mjesta zapravo odmah injektira nalokson, koji u toj situaciji ne mora da bude dat intravenski. Dakle, možemo da ga damo u mišiće nadlaktice ili nadkoljenice, čak se može davati i kroz garderobe i on se u tom slučaju daje kao prvi mogući antidot, dakle lijek koji sprečava efekat dejstva narkotika, odnosno opijata. Ukoliko je pacijent polusvjestan ili je potpuno svjestan, onda je obično konfuzan, dakle zbunjen, u nekom takozvanom bunilu, usporeno vam odgovara na vaša pitanja i obavezno ima ili usporen ili ubrzan srčani rad, kao i otežano disanje. U toj situaciji takve pacijente je najbolje što prije transportovati u prvi medicinski, najbliži medicinski centar, u kojem će normalno odgovarajuća ekipa hitne medicinske pomoći znati šta treba da raditi s takvim pacijentom.
Ja sam u više situacija i u više navrata do sada bila na mjestu tih ljekara koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći na prijemu takvih pacijenata. Ono što je jako važno jeste da odmah prvo i osnovno procijenite da li je pacijent svjestan ili nije svjestan, staviti kiseonik pacijentu na nos, odraditi EKG, izmjeriti mu pritisak i nakon toga primijeniti uključivanje odgovarajućih rastvora, bilo da je to glukoza, dekstroza ili voluben i naravno davati iste ove antidote, naloxon ukoliko se radi o odgovarajućim opijatima ili eventualno aneksat ukoliko se radi o benzodiazepinima. Obično počinjemo s davanje aneksata, pa ukoliko pacijent na njega nije reagovao, onda dajemo naloxon. Ukoliko i na njega nije reagovao, onda normalno pokušavamo sa kontinuiranim infuzijama i u zavisnosti od svijesti, odnosno budnog ili polubudnog ili stanja kome, reagujemo u smislu prijema pacijenta ili u jedinicu intenzivnog liječenja. Ukoliko imamo srčani zastoj, moramo primijeniti kardiopulmonalnu reanimaciju koja može biti uspješna ili nažalost bezuspješna i takav pacijent ide u jedinicu intenzivnog liječenja, a naravno ukoliko se radi o pacijentima koji su manje ugroženi, takvi pacijenti se također zbrinjavaju u urgentnom centru i smještaju na odjeljenje psihijatrije gdje će se dalje pratiti i liječiti. Problem u Crnoj Gori je što je heroin ulični, u stvari potiče s ulice taj problem prvenstveno zbog toga što je heroin puno prljav i onda ga ljudi miješaju sa svim i svačim. U suštini, kad dođe do predoziranja, to nije klasično predoziranje heroinsko kad se heroinu brizga i odmah dođe do predoziranja, nego jednostavno ljudi završe sve to, legnu u krevet i srce stane zbog tih kombinacija, zbog prljavog heroina i zbog puno tableta tih koji se miješaju sa heroinom. Tako da uopšte nemamo statistiku koliko ima predoziranja u Crnoj Gori, nikakvu, ali baš nikakvu, jer sve to što je pod overdozom se stavlja kao prekid rada srca. Znači nije registrovano kao overdoz, tako da uopšte nemamo nikakve podatke koliko je bilo čisto predoziranja na godišnjem nivou. Za ovih 15 godina uopšte nema nikakvih podataka što se tiče toga. I first took heroin with a needle in probably 2009. I was about 19 years old. The important thing to know is I'm not from Crna Gora. I'm from California in San Diego. And I was lucky enough to be a white male in the suburbs. So we didn't really start with heroin. Everyone started on painkillers. You know, Oxycontin, Percocet, Percodan. And eventually, once you get addicted, that becomes very expensive, so you realize heroin's cheaper. Yeah, in Crna Gora, there's none of the graduation where people go from pills to dope. It's just, they just kind of start with dope. I've had 4 overdoses. The last one was in Podgorica, Montenegro.
I hadn't done any opiates in about 6 months. So I just did way too much in a shot and I went under. And my two friends I was with, they had naloxone, so they gave me a shot and saved my life. Jednostavno ovo podneblje je surovo M za nas zavisnike, M jednostavno neznanje, najviše neznanje i dosta je mojih prijatelja umrlo od heroina i od predoziranja. Nije dozvoljeno da nosimo nalokson sa sobom jer jednostavno to samo u zdravstvenu ustanovu a do zdravstvene ustanove već kasno. What they should be doing is saying, look, drugs are bad for you, obviously, but if you're going to do it, here's how to do it safely. You know, teach them how to use a needle, teach them about naloxone, teach them CPR, just so that if something bad happens, they're more prepared and they can do it more safely. U drugim zemljama, koliko sam vidio, daje se uz pribor, kad dođu zavjetnici da menjaju, da uzimaju sterilni pribor, daje im se nalokson da bi mogli da spase život nekome ili samom sebi kad vide da su došli do nekog kritičnog trenutka. Kod nas takav zakon nije. Mi kao organizacija koja se bavi već sa 20 godina ovom problematikom niti možemo, niti smijemo zakonski da dijelimo nalokson, što bi pomoglo i što ne bi toliko mladih ljudi umiralo od heroina i od toga miksa što se daje. 2-3 puta i to se daje od dilera koliko će udariti 3-4 puta. Tu se stavlja sve i svašta. Od tableta do mišomora, do šećera, do kafetina, do Epiflexa, do Formidala i onda se to miješa od kafe za mjerenje kafe i tako spreme ili uzmu bazu. Baza je jeftinija. Primijetio sam u zadnje vrijeme, pogotovo u Podgorici, da strada sve više mladih ljudi od predoziranja. Pomiješaju alkohol i tablete za spuštanje. Dovoljna je mala količina heroina i jednostavno dolaze u situaciju da se predoziraju. I najviše ih je u Podgorici jer je opet najviši grad. Želim da sam bolji, da razumim se, na svijetu se naprimi da dam. Želim da sam bolji, stvarno želim da sam bolji, više skačem, veće. I ja sam imala sreću što sam poznavala aktiviste iz nevladine organizacije koji su me naučili, a i uče mnoge ljude šta raditi tokom predoziranja, a da su im ruke vezane. Oni ne mogu bez savjetova, ne smiju da daju nalokson, ne smiju mnogo toga da učine što bi učinjeli i tako bi spasili mnogo života. Kad bi uspjeli da promijenimo taj zakon, znači ja mislim da bi se spasilo puno života u Crnoj Gori. Imali bi koliko toliko statistiku neku, koliko je ljudi umrlo od heroina, ne bi se to prikazivalo kao srčani udar ili slično nešto. Kod nas još je to donekle tabu tema kad se radi o umiranju mladih ljudi, jer je svaki život vrijedan i svaki život treba da se spase, što je nama najbitnije. Ono što je najbitnije naglasiti jeste da svaka smrt usled predoziranja može biti spriječena adekvatnom reakcijom. Jer taj problem više ne može se ignoriše koliki je, jer stvarno mnogo ljudi umire za malu Crnu Goru, ovo je mala država.